Guys, maluyat waray kwarta. Ay makakwarta kay damot buhaya. Murang paliwat, waray pasaheros, halid eh. Naroon lang kami kuan hay yung Bulig. Kahit guti lang. buligan mo kami bisang guti ay la. Para habal-habal boss. Busog. Para gabal-habal kami ha lusong. Aditak mga kaurosa. Mga gwapo. Motor dapat naman Pero gwapo kahera. Abot na lang mil. Pwede na ba ito? Yung makaluluit ang kabutang nga din, nabintala kami itus kadlaw 150. Papalitan pambugas, sura, gasolina, matay. Pare ano't maupay pare nga pakabuhian na nga makaka 500 kita us kadlaw. So pare pangawat. Ha? Pangawat. Okay. Pangawat ko no, it maupay. Ikaw pare ano't maupay? Pagabuhi lang. Pakabuhila liwat ko no. Amula iton, naarula kami bisan lagutik. So adla ito kadak mula, kay magbabarahin la kami.